स्मॉग का मतलब है स्मोक एंड फॉग। जितने भी हमारे पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो सब रिलेट करते हैं टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। कोविड ने हमें मास्क पहनने की काफ़ी आदत डाल दी है, बस अब इस आदत को आपने बरकरार रखना है, ख़ास तौर पे अभी कुछ अरसे के लिए जब तक कि ये स्मॉग का मसला चल रहा है। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को नहीं पता होती वो ये बाक़ियात होते हैं फसलों के, उनको जलाया मत करें। ये आपके बच्चों को भी उतना ही मुतासिर करेगी जितना कि गरीब के बच्चे को करेगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अफीफ़ा कुलसूम है। पाकिस्तान के कुछ शहरों में बहुत शदीद फ़िज़ाई आलूदगी का एक मसला आन पड़ा है, जिसकी वजह से स्कूल से भी छुट्टियां कर दी गई हैं। स्मॉग, इस वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा, स्मॉग का मतलब है स्मोक एंड फॉग। स्मॉग का मसला तो आन पड़ा है, इसके इमीडिएट कुछ सॉल्यूशंस हैं जिससे आप इसको अपने बचा सकते हैं। कुछ लॉन्ग टर्म हमें काम ऐसे करने पड़ेंगे कि अगली आने वाली नस्लें हमारी खुल के सांस ले सकें, एक अच्छी फ़िज़ा में ज़िंदगी गुजार सकें। सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये वो पोल्यूटेंट्स हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स इनको हम कहते हैं। जब ये रिएक्ट करते हैं और जब अब हो रहा है फिनोमेना टेम्परेचर इन्वर्जन का, अक्सर लोगों के ज़हन में ये सवाल आता है कि फ़िज़ा तो हमेशा से ही आलूदा है हमारी, तो ये इस टाइम पे आके, जबकि अभी पूरी तरीके से सर्दी नहीं आई हुई होती, सर्दियों का आगाज़ हो रहा होता है, तो ये ऐसा क्या हो जाता है कि ये स्मॉग का इशू पैदा होना शुरू हो जाता है। तो उसमें होता ये कि टेम्परेचर इन्वर्जन एक फ़िनोमेना होता है कि सर्दी पड़ रही है तो नीचे ठंडी एयर ट्रैप हो जाती है, ऊपर गर्म एयर होती है, तो वो सारे पर्टिकुलेट मैटर हमारे इर्द गिर्द ट्रैप हो जाते हैं उस कोल्डर एयर में। जब ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, जो कि ग्राउंड लेवल ओजोन और इस तरह की और बहुत सारे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स को केमिकल रिएक्शन होता है और हमारे इर्द गिर्द वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, ये जितने पोल्यूटेंट्स हैं इन सब का से जो हमारा आबादी का वो सेगमेंट बहुत ज़्यादा मुतासर होता है, जो हमारे बुज़ुर्ग अफराद हैं और छोटे बच्चे हैं। ये सारे पोल्यूटेंट्स जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, हमारे सांस की नालियों में जाते हैं, आँखों में जाते हैं, नाक में जाते हैं, तो ड्राइनेस करते हैं वहाँ पे, और सोजिश, लोकल इन्फ्लेमेशन करते हैं। उस सोजिश की वजह से फिर सांस के मसले पैदा होते हैं, सांस लेने में दुश्वारी होती है, खांसी बहुत ज़्यादा होती है, आँखों में बहुत इरिटेशन होती है, पानी आने लग जाता है, और जैसे फ्लू की तरह का ना सारे सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। फिर बढ़ते 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 ऐसे भी होता है, ख़ास तौर पे वो लोग जिनको पहले से सांस की बीमारियां हैं, या बुज़ुर्ग अफराद हैं, या फिर छोटे बच्चे हैं, वो फिर जब ज़्यादा रिएक्शन, बॉडी का अपना इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी भी होती है। तो इसीलिए अब आजकल की इस सिचुएशन में हम इमीडिएटली फ़िज़ाई आलूदगी का तो कुछ नहीं कर सकते, वो मैं भी आपको बाद में बताऊँगी कि लॉन्ग टर्म हमने ऐसे क्या करना है एज एन इंडिविजुअल, एज अ शहरी, कि हम इसको फ्यूचर जनरेशन्स के लिए एक सेफ़ एनवायरनमेंट छोड़ कर जाएँ। तो इमीडिएटली तो आपने ये करना है कि एक तो घर से बाहर बगैर बिला ज़रूरत ना निकलें। इसीलिए स्कूल्स में भी छुट्टी कर दी गई है कि सब घरों में रहें। उसका ये मतलब नहीं है कि स्कूल की छुट्टी है तो सारे लोग पार्क्स में चले जाएं और बस इंजॉय करें, घर के अंदर रह कर करें। इसके अलावा अपने हाथों को, आँखों को बार बार धोएं साफ़ पानी से। अभी जो पानी पीने के लिए आप इस्तेमाल करें इन दिनों में, वो नीम गर्म कर लें उसको। अगर आपको गले में ख़राश है या नहीं है, इवन देन आप प्रिकॉशनरी नीम गर्म पानी से गरारे ज़रूर करें। और एक दो और चीज़ें जो मैंने यहाँ आपके लिए रखी हुई हैं, ये आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है। जब भी आप बाहर निकलें, ऐनक का इस्तेमाल करना है आपने, ठीक है। इसके अलावा मास्क आपने इस्तेमाल करना है। कोविड ने हमें मास्क पहनने की काफ़ी आदत डाल दी है, बस अब इस आदत को आपने बरकरार रखना है, ख़ास तौर पे अभी कुछ अरसे के लिए जब तक कि ये स्मॉग का मसला चल रहा है। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को नहीं पता होती वो ये कि जो बड़ों के मास्क होते हैं और जो बच्चों के मास्क होते हैं, उनकी साइज़ का फ़र्क होता है। बड़ों का मास्क ज़ाहिर है इस तरह से थोड़ा सा बड़ा होता है, छोटे बच्चों के लिए ये इस तरह का मास्क, अगर आप छोटे बच्चों को यहाँ पे नॉट लगा के, लोग ऐसे नॉट लगा के इसको छोटा कर देते हैं और पहना देते हैं, वो उनके लिए इफ़ेक्टिव नहीं होता। और अगर बड़े ये वाला मास्क पहनेंगे तो वो उनके लिए नहीं इफ़ेक्टिव। अब ये भी एक मटेरियल है जो मिलता है। इसके अलावा
یہ کپڑے کے بنے ہوئے ماسک ہوتے ہیں جس میں آپ کمفرٹیبل ہیں، کیونکہ آپ نے لانگ ٹرم اس کو پہننا ہوتا ہے. اگر آپ انکمفرٹیبل ہوتے ہیں اور سانس لینے میں ماسک کی وجہ سے پرابلم آتا ہے تو ظاہر ہے پھر آپ ماسک اتار دیتے ہیں. یہ آپ نے کرنا ہے. اور اگر آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو تو آپ نے ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا ہے. اس کے علاوہ کمیونٹی لیول پہ ایک جو بہت امپورٹنٹ کام آپ لوگوں نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے، اپنے ارد گرد دھیان رکھنا ہے کہ کوئی بلڈر کوئی روڈ بنا رہا ہے، کوئی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے جہاں مٹی ہے، ریت ہے، اس پہ پانی کا چھڑکاؤ از اے لیگل رسپانسبلٹی، اور اس کو کارڈن آف کرنا اس جگہ کو تاکہ وہ جو مٹی ہے اور دھول ہے وہ پھیلے نہ، وہ اس کی ذمہ داری ہے. اس کو انشور کریں، اس کو باور کرائیں کہ وہ یہ کرے کام. اس کے علاوہ جو کاشتکار حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ جو باقیات ہوتے ہیں فصلوں کے ان کو جلایا مت کریں. اس کے جلانے سے بھی بہت پولوشن پیدا ہوتی ہے اور وہ اسموگ کے مسئلے میں مزید اضافہ کرتی ہے. اچھا، یہ گزارشات ہیں کچھ جو آپ نے امیجیٹ ان دنوں میں کرنی ہیں. اس کے علاوہ ایز اے نیشن، ایز اے سوسائٹی ہمارے کچھ فرائض ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسی کیا ہماری پریکٹسز ہیں جس کی وجہ سے ہماری فضا اتنی آلودہ ہو رہی ہے. یعنی جو پارٹیکولیٹ میٹرز، جتنے بھی فضائی آلودگی کے جتنے بھی اجزاء ہیں جو کہ گاڑیوں کے دھوئیں میں نکل رہے ہیں، یا پھر جو ہم نے بڑی بڑی انڈسٹریاں اور فیکٹریاں جو کہ ہم شہروں کے اندر ہی لگا دیتے ہیں، باہر شہروں سے نہیں نکلتے، ان سے جو دھواں نکل رہا ہے، کوئلہ جلاتے ہیں، بہت ساری اب سردی آ گئی ہے تو ہیٹنگ کے لیے جتنی بھی چیزیں یوز کی جاتی ہیں ان سب کی ایمیشنز ہوتی ہیں. درخت کاٹنا شروع کر دیے ہیں، اس پہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانا شروع کر دی ہیں، نئے درخت ہم لگاتے نہیں ہیں، نئے شہر ہم آباد نہیں کرتے. آبادی ہماری اتنی زیادہ ہو گئی ہے، جتنے بھی ہمارے پاکستان میں پرابلمس آ رہے ہیں وہ سب ریلیٹ کرتے ہیں ٹو پاپولیشن ایکسپلوژن. ہماری کچھ ایسی پریکٹسز ہیں، سوسائٹی کے ایسے نارمز ہیں، جیسے جی بیٹے کے چکر میں بیٹیوں کی لائن لگا دیتے ہیں، پھر جوڑے بنانے کے چکروں میں مزید بچے پیدا کر دیتے ہیں. فضائی آلودگی سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے. جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنی زیادہ گاڑیاں استعمال کی جائیں گی، اتنا زیادہ فیول کمبسچن ہوگا، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اتنی زیادہ انڈسٹریز لگانی پڑیں گی. ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ آبادی پہ کنٹرول کریں. دوسرا یہ کہ لانگ ٹرم پلاننگ کریں. ہم لوگ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانے کے بجائے درخت لگائیں، درخت لگانے کو پروموٹ کریں. جو لوگ فیکٹری لگاتے ہیں، انڈسٹری لگاتے ہیں، ان کے لیے لا انفورس ہونا چاہیے کہ وہ شہروں میں نہیں لگائی جائے گی، شہر سے باہر لگائی جائے گی. اور اس میں بھی جو ان کے ایسے فلٹرز ہیں، اور ہوتا ہے کہ ہائٹ پہ ہونی چاہیے، جہاں سے ایمیشن ہوتی ہے اونچائی پہ ہونا چاہیے، وہ اس کی ہر ایک کے ایس او پیز بنے ہوئے ہیں، ان کو فالو ہونا چاہیے، ان کو انفورس ہونا چاہیے. چاہے آپ کو کوئی چیک کرے یا نہ کرے، اگر آپ انڈسٹریلسٹ ہیں اور آپ نے کوئی فیکٹری لگانی ہے، آپ کی خود کی بھی کوئی اخلاقی ذمہ داری ہے. کیونکہ یاد رکھیں کہ یہ جو فضائی آلودگی ہے نا، یہ آپ کے بچوں کو بھی اتنا ہی متاثر کرے گی جتنا کہ غریب کے بچے کو کرے گی. اپنے ارد گرد کے ماحول کا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.